بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Este é um livro que foi revelado a você, Muhammad, para que não haja em seu peito nenhum desconforto sobre ele e para que admoestes com ele e que ele seja uma recordação para os crentes. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. E sigam o que foi revelado a vocês de seu Senhor e não sigam além dele outros aliados. Quão poucos refletem. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. E quantas nações destruímos chegando até elas nosso castigo à noite ou quando descansavam pela tarde. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. E suas súplicas, quando da chegada do castigo, não foram senão dizer: certamente nós fomos injustos. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. E nós questionaremos aqueles aos quais as mensagens foram enviadas, porque a recusaram, e questionaremos os mensageiros sobre a mensagem entregue. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. E lhes contaremos tudo como conhecimento, pois não estivemos ausentes. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. E o peso na balança das ações nesse dia se dará com a verdade. Logo, aqueles cuja balança estiver mais pesada com boas ações serão os bem-aventurados. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. E aqueles cuja balança estiver leve de boas ações serão aqueles que perderam a si próprios porque foram injustos com nossos versículos. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Em verdade, estabelecemos vocês na terra com poder e força e fizemos para vocês, nela, seu sustento. Quão pouco agradecem. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. E criamos vocês, depois demos-lhe forma e dissemos aos anjos: prostrem-se perante Adão. E todos se prostraram, exceto Iblis. Ele não foi dos que se prostraram. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Alá questionou: o que o impediu de se prostrar, já que lhe ordenei fazê-lo? Respondeu: sou melhor do que ele. O Senhor me criou do fogo, e a ele criou do barro. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. E disse a Iblis: desça do paraíso. Não cabe a você ser orgulhoso nele. Saia, certamente você é dos desgraçados. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Disse Iblis: tolere-me até o dia que eles, os humanos, serão ressuscitados. قال إنك من المنظرين. Disse Alá:
pois estará dentre os tolerados. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Disse Iblis: logo, por ter me desviado, tentarei de todas as formas impedi-los de seguir pelo seu caminho reto. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Depois virei pela frente deles, por trás, pela direita e pela esquerda, e não encontrará a maioria deles agradecidos. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Disse Alá: saia do paraíso degradado, expulso, e aqueles que lhe seguirem dentre eles as pessoas, encherei o fogo do inferno deles todos. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. E, ó Adão, habitem você e sua esposa no jardim do paraíso e comam de onde quiserem, mas não se aproximem desta árvore ou se contarão dentre os injustos. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. E sussurrou para eles o Satanás para expô-los ao que havia sido coberto da nudez de ambos e disse: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. O seu Senhor os proibiu de se aproximar e consumir desta árvore para que não se tornem anjos ou para que não se tornem imortais. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. E jurou para eles: certamente eu sou para vocês um conselheiro. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. E os seduziu com enganações. E quando provaram do fruto da árvore, a nudez de ambos foi exposta e começaram a se cobrir com folhas do jardim do paraíso. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. E seu Senhor os chamou: acaso não os proibi essa árvore? E não disse a vocês dois que o Satanás é para vocês um inimigo declarado? قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. E ambos disseram: Senhor nosso, cometemos injustiça contra nós mesmos, e se o Senhor não nos perdoar, nem tiver misericórdia de nós dois, certamente nos contaremos entre os perdedores. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Disse Alá: desçam todos do paraíso, inimigos uns dos outros, e terão a terra como morada e deleite até um momento pré-estabelecido. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. E disse: nela viverão, nela morrerão e dela serão retirados no dia da ressurreição. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ó descendentes de Adão, revelamos para vocês, ensinamos como fazer vestimentas que cubram sua nudez e seus adornos. Mas a vestimenta da piedade, essa é melhor. Isso é um dos sinais de Alá para que recordem. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. Ó descendentes de Adão, que não os tente o Satanás como o tentou e fez sair seus pais do paraíso, os despojando das vestimentas, expondo a nudez de ambos. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Certamente ele, o Satanás, e seus asseclas os veem de onde vocês não veem. E fizemos os demônios próximos daqueles que não creem. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. E quando praticam obscenidades, dizem os incrédulos: víamos nossos pais praticando isso, e Alá assim nos ordenou. Diga, Muhammad, sem dúvida Alá não ordena a obscenidade. Dizem a respeito de Alá o que não sabem. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Diga, Muhammad, meu Senhor ordena a justiça. Então voltem seus rostos para a direção de Maca em todas as mesquitas e onde quer que rezem e o invoquem sinceramente e sejam devotos a ele. Assim como foram criados, a ele retornarão. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Um grupo dos que retornarão serão os que se orientaram. Já o outro merece o desvio. Eles certamente tomaram os demônios por próximos íntimos e não Alá, pensando que eram eles os orientados. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ó descendentes de Adão, vistam suas melhores vestimentas quando forem a toda e qualquer mesquita. Comam e bebam e não excedam. Certamente, ele não gosta dos que excedem. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Diga, quem proibiu os adornos que Alá permitiu a seus servos e as benesses do sustento? قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Diga, isso é para aqueles que creram durante a vida e exclusivo a eles no dia da ressurreição. Assim detalhamos os versículos para um povo que sabe. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Diga, meu Senhor proibiu as obscenidades, sejam elas aparentes ou praticadas na intimidade. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Pecado, a agressão sem justificativa que atribuam semelhantes a Alá sobre o que não foi revelada nenhuma corroboração e que digam sobre Alá o que não sabem. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. E para cada povo há um prazo de tempo pré-determinado. Logo, quando chegar o fim desse prazo, não se atrasarão nem por uma única hora, nem a adiantarão. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ó descendentes de Adão, se chegarem mensageiros dentre vocês mesmos, relatando para vocês meus versículos, saibam que aqueles que temerem e se corrigirem
não temerão nessa vida e nem se entristecerão no dia do juízo. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mas aqueles que rejeitarem nossos versículos e forem soberbos, esses serão os habitantes do fogo, onde permanecerão eternamente. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. E quem pode ser mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou desmente seus versículos? Esses receberão sua parte no castigo determinado no livro. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. Até que cheguem nossos mensageiros para recolher suas almas perguntando: onde estão aqueles a quem vocês chamavam ao invés de invocarem a Alá? قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Responderão: nos deixaram, e testemunharão contra eles mesmos que foram incrédulos em Alá. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. Dirá Alá: entrem com as nações de gênios e humanos que vieram antes de vocês no fogo. Cada nação que entra amaldiçoará sua semelhante, حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. até que, quando todos estiverem adentrados no fogo, a última delas dirá sobre a primeira: Senhor nosso, estes nos desviaram. Dê a eles o dobro do castigo prescrito a nós. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Responderá Alá: para todos haverá o dobro do castigo, mas vocês não sabem. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. E a primeira das nações dirá à última: vocês não têm nenhuma preferência sobre nós. Provem do castigo por aquilo que fizeram. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Aqueles que rejeitaram nossos versículos e foram soberbos a respeito deles, não lhes serão abertas as portas do céu, nem entrarão no paraíso, até que o camelo passe pelo buraco de uma agulha. وكذلك نجزي المجرمين. Desta forma retribuiremos aos criminosos. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Estes terão o inferno como leito e sobre eles terão cobertas de fogo. Desta forma retribuiremos aos injustos. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. E aqueles que creram e praticaram as boas ações de acordo com esta revelação, não encarregamos uma alma de nada além da sua capacidade. Esses serão os moradores do paraíso, onde permanecerão eternamente. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Deles removeremos todo e qualquer ressentimento que possa haver em seus corações.
Rios correrão por baixo deles e eles dirão: louvado seja Alá que nos orientou para isso. E não teríamos nos orientado se Alá não nos tivesse orientado. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Vieram até nós mensageiros de nosso Senhor com a verdade, e serão chamados: este é o paraíso que vocês herdaram pelo que fizeram em vida. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. E os habitantes do paraíso chamarão os habitantes do inferno. Encontramos que aquilo que nos foi prometido era verdade. Vocês encontraram que o que foi prometido a vocês era verdade? Responderão: sim. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Então o anunciador entre eles anunciará que a maldição de Alá esteja sobre os injustos. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Aqueles que impediram as pessoas do caminho de Alá, tentando torná-lo tortuoso e que não acreditavam na próxima vida. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. E entre ambos, o paraíso e o inferno, haverá uma barreira. E nas alturas dessa barreira, haverá pessoas que reconhecerão a cada um dos dois grupos por suas características. Estes chamarão os habitantes do paraíso dizendo: que a paz esteja com vocês. Ainda não entraram nele, no paraíso, mas estão ansiosos por fazê-lo. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. E quando seus olhares se voltarem para os habitantes do fogo, dirão: Senhor nosso, não nos deixe com o povo injusto. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. E clamarão estes que estão sobre a barreira àqueles conhecidos por suas características, os que habitarão o inferno, dizendo: de que adiantou o acúmulo de suas riquezas e sua soberba? أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. E os questionarão a respeito dos que vão entrar no paraíso. Não são estes os quais vocês juraram que não alcançaria a misericórdia de Alá? Alá então dirá: entrem no paraíso. Vocês não temerão nem se entristecerão. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Os habitantes do inferno clamarão aos habitantes do paraíso: derramem sobre nós um pouco de água ou algo do que Alá os concedeu. Responderão: Alá proibiu ambos para os incrédulos. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Esses incrédulos são os que tomaram sua religião por vanidade e divertimento e os iludiu a vida material. Hoje,
os esqueceremos da mesma forma que vocês esqueceram o encontro deste seu dia e por terem questionado, rechaçando nossos versículos. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. E trouxemos a eles um livro, o Alcorão, o qual detalhamos com conhecimento, orientação e misericórdia para um povo que acredita. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. Acaso aguardam apenas o castigo? O dia em que chegar esse castigo, aqueles que antes esqueceram dirão: certamente vieram os mensageiros do nosso Senhor com a verdade. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Haverá para nós agora algum intercessor que interceda por nós? Ou poderíamos retornar para nossas vidas na terra para que façamos algo diferente daquilo que fazíamos? Arruinaram a si mesmos e se foram todas suas mentiras. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Certamente seu Senhor é Alá, que criou os céus e a terra em 6 dias. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. E logo ascendeu ao trono. Ele cobre o dia com a noite, ambos se sucedendo rapidamente. E criou o sol, a lua e as estrelas, submetidos por sua ordem. Somente dele é a criação e a ordem. تبارك الله رب العالمين. Abundantemente abençoado é Alá, Senhor dos universos. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Clamem pelo seu Senhor com humildade e intimamente. Certamente, Ele não ama os transgressores. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. E não corrompam na terra após ela ter sido reformada, ordenada, e invocai-o com temor do castigo e esperança na misericórdia. Certamente a misericórdia de Alá está próxima dos benfeitores. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. Ele é quem envia os ventos alviçareiros antes de enviar sua misericórdia, a chuva. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. Até que nuvens densas são carregadas, e as levamos a uma terra erma, e fazemos descer água, de onde extraímos todos os tipos de frutos. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Da mesma forma, extrairemos os mortos, os ressuscitaremos da mesma terra para que compreendam. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. E da boa terra crescem suas plantas facilmente com a permissão de seu Senhor, mas daquela que é ruim não saem senão com dificuldade. Dessa forma, detalhamos os versículos para um povo agradecido. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Com efeito, enviamos Noé ao seu povo e disse: Ó meu povo, adorem a Alá. Não há para vocês outra divindade senão Ele. Temo que caia sobre vocês o castigo de um dia incomensurável. قال الملأ من
قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Homens de seu povo disseram: por certo, o vemos claramente desviado. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Disse Noé: ó povo, não estou desviado. Sou um mensageiro do Senhor dos Universos. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Trago a vocês mensagens de meu Senhor e os aconselho e sei de Alá o que não sabem. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. Se espantam que chegue até vocês uma lembrança do seu Senhor através de um homem do seu povo para exortar a vocês e para que temam e para que alcancem a misericórdia? فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Mas o rechaçaram. E nós o salvamos e a aqueles que estavam com ele na arca e afogamos aqueles que rechaçaram nossos versículos. Por certo, eles eram um povo cego. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. E ao povo de Ad enviamos seu irmão, Hud, que disse: ó povo, adorem a Alá. Não há outra divindade para vocês senão Ele. Acaso não temem? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Homens descrentes do seu povo disseram: certamente, nós o vemos proferindo uma estupidez e o vemos, certamente, um mentiroso. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Respondeu Hud: ó povo, não sou um estúpido. Na verdade, sou um mensageiro do Senhor dos Universos. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Trago a vocês mensagens de meu Senhor e sou para vocês um conselheiro leal. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. Se espantam que chegue até vocês uma lembrança do seu Senhor através de um homem do seu povo para exortar a vocês? واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. E lembrem-se de que Alá os fez sucessores depois do povo de Noé e os aumentou em força e estatura. Portanto, recordem-se das benesses de Alá para que prosperem. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Disseram: acaso você veio até nós para que adoremos a Alá somente e para que deixemos o que adoravam nossos pais? Traga sobre nós o castigo que nos promete, se é que você é dos verazes. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. Disse Hud: já caiu sobre vocês o castigo de seu Senhor e sua ira. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Acaso argumentam comigo sobre nomes de ídolos dados por vocês e por seus pais a respeito dos quais Alá nada revelou? Aguardem que eu também estarei com vocês aguardando. فأنجيناه والذين معه برحمة منا
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. E salvamos a ele e a aqueles que estavam com ele por nossa misericórdia, e eliminamos aqueles que rechaçaram nossos versículos e não eram crentes. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. E ao povo de Samud enviamos seu irmão Saleh, que disse: Ó meu povo, adorem a Alá, não há outra divindade para vocês senão Ele. Já vos chegou a evidência de seu Senhor. Esta camela de Alá é um sinal para vocês. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Deixem-na comer de onde ela quiser na terra de Alá e não façam mal a ela, pois se assim fizerem, os acometerá um castigo doloroso. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. E lembrem-se de que Alá os fez sucessores após o povo de Ad, depois de tê-los destruído, e os estabeleceu na terra, tomando suas planícies, construindo castelos e tomando as montanhas como moradas. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Recordem-se então das benesses de Alá e não espalhem a maldade pela terra, sendo dela corruptores. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. E disseram os homens de seu povo com soberba àqueles considerados fracos, pobres e necessitados e que nele creram em Saleh. Vocês realmente sabem que Saleh é um enviado de seu Senhor? Responderam: certamente somos crentes naquilo que foi com ele enviado, a mensagem. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Disseram aqueles que foram arrogantes: nós somos descrentes naquilo que vocês creem. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. E mataram a camela insolentemente à ordem de seu senhor e disseram: Saleh, traga aquilo que nos prometeu o castigo, se é que é um dos mensageiros. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. E os consumiu um terremoto, amanhecendo em suas casas destruídas e móveis mortos. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Saleh então afastou-se deles e disse: Ó meu povo, eu transmiti a mensagem de meu Senhor e os aconselhei, porém não os apetece os que aconselham. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. E enviamos Ló, quando disse ao seu povo: praticam a obscenidade e o homossexualismo, sendo que ninguém a havia praticado antes nos universos? إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Vocês se acercam dos homens com desejo sexual em vez das mulheres. Vocês são um povo transgressor. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. E a resposta do povo não foi senão dizer:
Expulsem a eles de sua cidade, eles se dizem um povo puro. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. E o salvamos e a sua família, exceto sua mulher, incrédula nas palavras de Ló, que ficou para trás. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. E fizemos com que caísse a chuva. Veja como foi o fim dos criminosos. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. E à cidade de Madian enviamos seu irmão Shu'aib, que disse: Ó povo, adorem a Alá, não há outra divindade para vocês senão Ele. Já chegou até vocês a evidência de seu Senhor. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Logo, sejam honestos na medida e no peso no comércio. Não prejudiquem as pessoas em seus bens e não corrompam na terra após ela ter sido reformada, ordenada. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Isso é o melhor para vocês, se são crentes. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. E não fiquem pelos caminhos, emboscando, ameaçando e impedindo o caminho de Alá àqueles que creem nele, procurando com isso fazê-los parecer desviados. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. E lembrem-se de quando eram poucos, e ele os multiplicou. E vejam qual foi o castigo dos corruptos. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. E se algum de vocês acreditam naquilo com que fui enviado e outros deles não acreditam, sejam pacientes até que Alá julgue entre nós. E ele é o melhor dos juízes. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Disseram os homens de seu povo que foram soberbos: Nós o expulsaremos, Shu'aib, e os que creram junto com você de nossa cidade, a menos que você volte para a nossa religião. Respondeu: Mesmo que odiemos isso? قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. Estaríamos, sem dúvida, inventando inverdades a respeito de Alá se voltássemos à sua religião depois de Alá nos ter salvado dela. E não nos cabe voltar a menos que Alá, nosso Senhor, assim deseje. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. O conhecimento do nosso Senhor abrange todas as coisas. Em Alá depositamos nossa confiança. Senhor nosso, julga entre nós e nosso povo com a verdade, e o Senhor é o melhor dos juízes. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. E os mesmos homens que rechaçaram a fé disseram: Se seguirem Shu'aib, certamente se contarão entre os perdedores. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. E os consumiu um terremoto, amanhecendo em suas casas destruídas e móveis mortos.
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Aqueles que rejeitaram Shu'aib era como se nunca tivessem habitado nelas. Aqueles que rejeitaram Shu'aib, eles é que foram os perdedores. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Shu'aib se afastou deles depois de terem sido punidos e disse tristemente: Ó meu povo, eu transmiti a vocês as mensagens do meu Senhor e aconselhei a vocês. Como então poderei agora lamentar pelo povo descrente? وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. E nunca enviamos a uma cidade um profeta sem que infligíssemos aos seus habitantes descrentes a adversidade e atribulações para que assim se tornassem humildes perante Alá. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Então mudamos o mal com o bem até que se multiplicassem prosperamente com bens e descendência e dissessem: Nossos pais já foram acometidos por atribulações e também tiveram prosperidade. Então os envolvemos com nosso castigo inesperadamente, sem que eles nem mesmo percebessem. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Se os habitantes das cidades tivessem acreditado nos profetas e temido a Alá, teríamos agraciado a eles com bênçãos do céu e da terra, mas rejeitaram. Portanto, os envolvemos com nosso castigo pelo que adquiriram com suas más ações. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Creem os habitantes das cidades que não lhes chegará nossa adversidade pela noite enquanto estão dormindo? أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. Creem os habitantes das cidades que não lhes chegará nossa adversidade pelas primeiras horas da manhã enquanto eles se divertem? أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Criam estar a salvo no plano de Alá? Só crê estar seguro do plano de Alá o povo perdedor. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Acaso não está claro para aqueles que herdaram a terra depois de seus antecessores que, se quiséssemos, os teríamos castigado da mesma forma por seus pecados? Mas vedamos seus corações, logo não ouvirão a verdade da mensagem. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. São as cidades cujas histórias narramos para você, Muhammad, e chegaram até elas nossos mensageiros com as evidências, mas não iam acreditar no que rejeitaram anteriormente. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Desta forma, Alá veda os corações dos descrentes. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. E não encontramos na maioria deles lealdade a nenhum pacto. E, na verdade, encontramos a maioria deles perversa. ثم بعثنا من بعدهم
موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Então, depois deles, enviamos Moisés com nossos sinais ao faraó e seus líderes mais proeminentes, mas foram injustos com eles, não crendo neles. Veja então qual foi o castigo dos corruptores. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. E disse Moisés: Ó faraó, em verdade sou um mensageiro do Senhor dos Universos. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Me foi incumbido não dizer sobre Alá a não ser a verdade. Vim com a evidência do seu Senhor. Portanto, traga para mim os filhos de Israel. Liberte-os para que saiam comigo do Egito. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. O faraó respondeu: Se você realmente veio com um sinal, mostre-o se haverás. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. E Moisés lançou seu cajado e ele se tornou uma serpente de verdade. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. E tirou sua mão direita de um de seus bolsos e se apresentou de cor branca para os que para ela olhavam. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Disseram os homens, líderes do povo do faraó: Sem dúvida, este é um sábio mago. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. E quer expulsar vocês de suas terras. Disse o faraó: O que vocês aconselham? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Responderam os líderes: Mantenham-no a seu irmão por enquanto e envie pelos povoados mensageiros reunindo pessoas. يأتوك بكل ساحر عليم. E que tragam até o Senhor, ao faraó, cada mágico sábio. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Os mágicos vieram até o faraó e disseram: Por certo, queremos uma recompensa se formos nós os vencedores. قال نعم وإنكم لمن المقربين. Respondeu: Sim, e sem dúvida serão os mais próximos a mim. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Disseram os magos do faraó: Moisés, ou lança você seu cajado primeiro, ou seremos nós quem vai lançar os nossos. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Disse Moisés: Lancem. E quando lançaram, iludiram os olhares das pessoas e a assustaram e executaram uma grande magia. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. E revelamos a Moisés: Lance seu cajado. E este se transformou em uma serpente e devorou as falsidades, as ilusões criadas pelos magos. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. E em vão se tornou tudo o que faziam, e seu povo foram humilhados. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. E os mágicos se lançaram ao solo em prostração. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. Cremos no Senhor dos Universos, رب موسى وهارون. o Senhor de Moisés e Arão. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Disse o faraó: creram nele antes de eu permitir que o fizessem? Certamente, isto é uma estratégia pensada na cidade para tirar dela seus habitantes. Mas logo saberão o que farei com vocês. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Cortarei suas mãos e seus pés de lados opostos. Depois crucificarei todos vocês. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Disseram: certamente para nosso Senhor retornaremos. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. E você se vinga de nós somente porque cremos nos sinais do nosso Senhor quando estes chegaram até nós? Senhor nosso, conceda-nos paciência e nos permita morrer como muçulmanos. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. E disseram os homens proeminentes do povo do faraó: vai permitir que Moisés e seu povo corrompam sua autoridade pela terra e abandonem a adoração do Senhor e de seus deuses? قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Disse o faraó: manteremos seus filhos homens, deixando somente suas mulheres, e os subjugaremos. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Disse Moisés a seu povo, seus seguidores: peçam ajuda a Alá e tenham paciência. Sem dúvida, esta terra pertence a Alá e a herda quem Ele quer dentre seus servos. E o bom final é reservado para aqueles que temem a Alá. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Disseram a Moisés: éramos maltratados antes de você chegar e continuou assim depois de você chegar. Disse Moisés: quem sabe seu Senhor destrua seu inimigo, o faraó, e faça de vocês governantes na terra para ver como farão. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. E sujeitamos o povo do faraó por anos de fome e seca e com escassez de frutos para que assim ponderassem. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. E quando chegavam até eles as benesses de Alá, diziam: isto é nosso por merecimento. E se algum mal os acometesse, atribuíam a má sorte a Moisés e aos seus. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. E a má sorte não é senão um decreto de Alá, mas a maioria deles não tem conhecimento. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. E disseram: sejam quais forem os sinais que você, Moisés, traga com o intuito de enfeitiçar-nos, não creremos em você. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Enviamos então sobre eles a enchente, os gafanhotos, os piolhos, os sapos e o sangue como claros sinais, mas eram arrogantes e foram um povo criminoso. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. E quando o castigo caía sobre eles, diziam: Ó Moisés, peça a seu Senhor por nós, por aquilo que ele se comprometeu contigo. Se remover de nós este castigo, certamente acreditaremos em você e enviaremos com você os filhos de Israel para fora das terras do Egito. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. Mas quando removíamos o castigo que os acometeria por um período determinado, eles então não cumpriram o que prometeram. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Vingamo-nos deles então e os afogamos no mar por eles terem desmentido nossos sinais, os milagres, negligenciando-os. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. E concedemos a herança ao povo que estava subjugado, o oriente da terra e o ocidente que abençoamos. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. E cumpriu-se a bela palavra do Senhor sobre os filhos de Israel por terem sido pacientes. E destruímos o que fazia o faraó e seu povo e tudo o que construíam. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. E fizemos com que os filhos de Israel atravessassem o mar e chegassem próximo à região da atual Palestina a um povo que cultuava ídolos. Disseram: Ó Moisés, faça para nós um Deus, assim como eles têm um Deus. Disse Moisés: Vocês, por certo, são um povo ignorante. هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Certamente, o que praticam será destruído e o que fazem é falso. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Disse Moisés: Ansiarei por outro Deus que não Alá, sendo que ele os preferiu sobre os outros povos de seu tempo? وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. E lembrem-se de quando os salvamos do povo do faraó que lhes infligia o pior dos castigos. Assassinavam seus filhos e deixavam vivas as mulheres. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. E nisso houve um teste enorme da parte do seu Senhor, magnânimo. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. E determinamos a Moisés que estivesse conosco 30 noites e as complementamos com 10 mais, completando assim o período fixado por seu Senhor em 40 noites. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. E não siga o caminho dos desordeiros. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. E quando Moisés chegou ao local do nosso encontro e o seu Senhor lhe falou, ele disse: Ó Senhor meu, mostre sua presença para que eu possa vê-lo. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Ele respondeu: Não poderá me ver, mas olha para a montanha.
Se ela permanecer em seu lugar, então poderá me ver. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. E quando seu Senhor manifestou sua glória à montanha, ele a fez em pedaços e Moisés caiu desmaiado. Quando ele se recuperou, disse: Louvado seja o Senhor! Ao Senhor me arrependo e sou o primeiro dos crentes. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Disse Alá: Ó Moisés, eu o escolhi sobre as pessoas com minhas mensagens e minhas palavras. Então, tome o que lhe dei e seja dos agradecidos. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. E escrevemos para ele nas tábuas algo de tudo, advertências e explicações detalhadas para todas as coisas. E disse Alá: aceita isto com determinação e ordena ao teu povo que tome para si o melhor disso. Em breve mostrarei a vocês a morada dos transgressores. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Desviarei aqueles que são soberbos na terra sem o direito de sê-lo. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. E mesmo que vejam todos os mais diversos sinais, não crerão neles. Se virem o caminho da retidão, não o tomarão como o caminho, e se virem o caminho do erro, este sim o tomarão como o caminho. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Isto acontece porque negaram as nossas revelações e as negligenciaram. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. E aqueles que negam as nossas revelações e o encontro na outra vida, suas obras se esvanecerão. E não serão recompensados pelo que fizeram? واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. E tomou o povo de Moisés, assim que ele se foi, um bezerro feito de seus ornamentos em um corpo que emitia um som baixo, como um bezerro de verdade. Não viram que ele não lhes podia falar, nem lhes orientar ao caminho correto? Eles o tomaram por divindade e foram injustos. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Mas quando o arrependimento os tomou e viram que haviam se desviado, disseram: se o nosso Senhor não tiver misericórdia de nós e não nos perdoar, certamente nos contaremos entre os que se perderam. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. E quando Moisés voltou ao seu povo, irado e aflito, disse: que péssimo foi o que fizeram depois de eu ter ido. Estavam impacientes quanto aos assuntos de seu Senhor? وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. E ele jogou as tábuas e agarrou a cabeça de seu irmão, arrastando-o para si. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
Disse a Arão: filho da minha mãe, o povo me subjugou, dominou e quase me matou. Não permita que os inimigos se regozijem com minha humilhação e me jogue junto com o povo que é injusto. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Disse Moisés: meu Senhor, perdoa a mim e ao meu irmão e permita que adentremos na sua misericórdia, pois o Senhor é o mais misericordioso dos misericordiosos. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Certamente, aqueles que tomaram o bezerro para adoração logo serão atingidos pela ira do seu Senhor e humilhação na vida mundana. E assim, nós retribuímos os que inventam mentiras. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. E aqueles que praticam maldades, depois disso se arrependem com sinceridade e creem, saibam que certamente, depois disso, teu Senhor é perdoador, misericordioso. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. E quando a ira de Moisés passou, este apanhou as tábuas e em seu conteúdo havia orientação e misericórdia para aqueles que temem seu Senhor. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. E Moisés escolheu 70 homens para nosso encontro. Mas, ao lá chegarem, exigiram de Moisés que vissem Alá diretamente quando o terremoto os surpreendeu matando-os. Disse Moisés: Senhor, se quisesse, poderia ter dizimado a eles e a mim mesmo anteriormente. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. Dizimaria a nós pelo que fizeram alguns ignorantes dentre nós? Isso não é senão um teste. Com ele desvia a quem quiser e guia a quem quiser. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. O Senhor é o nosso protetor. Perdoa-nos e tenha misericórdia de nós. O Senhor é o melhor dos perdoadores. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. E suplicou Moisés: e prescreve para nós nessa vida as benesses e também na próxima vida. Certamente nos voltamos orientados para o Senhor. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Alá disse: inflijo meu castigo a quem quero, e minha misericórdia abrange todas as coisas. Vou prescrever o que você, Moisés, suplica para os que temem a Alá, pagam o zakat, e para os crentes nos nossos versículos. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. E também há aqueles que seguem o mensageiro, o profeta e letrado que vocês encontram mencionado na Torá e no Evangelho. Ele ordena o bem, proíbe o mal. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Permite o que é sadio e proíbe o impuro e alivia as pessoas dos fardos e exageros autoimpostos que havia sobre eles.
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Logo, aqueles que acreditaram nele, o honraram e o auxiliaram na vitória, e seguem a luz que foi enviada a ele, esses serão os bem-aventurados. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. Diga, Muhammad, ó humanos, em verdade, eu sou o mensageiro de Alá para todos vocês. Alá, aquele de quem é a soberania sobre os céus e a terra. Não há divindade senão Ele. Ele dá a vida e a morte. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Portanto, creiam em Alá e em seu profeta, o mensageiro iletrado, que crê em Alá e em suas palavras. Sigam-no para que assim se orientem. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. E dentre o povo de Moisés há uma comunidade que se orienta com a verdade e com ela estabelecem a justiça. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. E os dividimos em 12 clãs como distintas nações. E revelamos a Moisés quando seu povo o implorou por água para que batesse com seu cajado em uma determinada pedra, e dela jorraram 12 fontes. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. E cada uma das tribos conhecia seu local de beber. E os agraciamos com as sombras das nuvens e os provemos com o maná e a salwa, um tipo de codorna. E disse Alá: comam das benesses com as quais os sustentamos. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. E não foram injustos conosco. Na verdade, só foram injustos com eles mesmos. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. E quando foi dito a eles: habitem esta cidade, Jerusalém, comam de onde vocês quiserem nela e digam: perdoa-nos e entrem pela porta desta cidade em prostração, em agradecimento e humildade. Assim perdoaremos seus pecados. سنزيد المحسنين. Logo, aumentaremos os benfeitores em número. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Mas os injustos dentre eles trocaram o que foi dito pelo que não deveriam dizer, por isso enviamos sobre eles um severo castigo pela injustiça que cometiam. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. E pergunta aos judeus à sua volta, Muhammad, sobre aquela cidade, Eilat, atual Palestina, à beira do mar, quando seus habitantes transgrediram no dia de sábado. Quando seus peixes apareciam na superfície da água, quando praticavam seus rituais no sábado, mas em outros sábados os peixes não apareciam. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Assim os testávamos pelo que desobedeciam. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. E lembre-se, Mohammed, de quando alguns deles que não transgrediam no sábado perguntaram: por que admoestam um povo o qual Alá destruirá ou os castigará severamente? Responderam: para que sejamos absolvidos por nosso Senhor e para que assim, quem sabe, esses transgressores temam a Alá e se arrependam. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Mas quando esqueceram aquilo com que foram advertidos, salvamos aqueles que proibiam o mal e tomamos os injustos com um castigo severo pela perversidade que praticavam. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. E quando transgrediram naquilo em que foram proibidos, dissemos: sejam macacos desprezíveis. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. E lembre-se de quando teu Senhor declarou que enviaria contra eles, até o dia da ressurreição, quem os infligiria o pior dos castigos. Certamente, seu Senhor é célere em castigar, e Ele é perdoador, misericordiosíssimo. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. E os dividimos na terra em comunidades, dentre eles há virtuosos e outros não. E os colocamos à prova com benesses e adversidades para que possam retornar a Alá. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. E então os seguiu uma geração que herdou o livro, a Torá, ansiando pelos prazeres imediatos deste mundo, dizendo: seremos perdoados em breve. Mas quando chegava até eles mais destes prazeres, ansiavam por eles e os tomavam para si. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. E não era o pacto do livro que não dissessem sobre Alá senão a verdade, tendo eles estudado a revelação? والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. E a última morada é melhor para aqueles que temem Alá. Não raciocinam? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. E aqueles que se apegam aos ensinamentos do livro e estabelecem as orações nas suas vidas, sem dúvida, não faremos ser perdida a recompensa dos benfeitores que incentivam o bem. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. E lembre-se, Mohammed, de quando arrancamos a montanha e a elevamos sobre eles como uma nuvem e pensaram que ela cairia sobre eles. Alá disse: apeguem-se firmemente ao que lhes demos, a Torá, e recordem-se do que há nele para que temam a mim. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. E de quando seu Senhor tirou os filhos de Adão de suas costas, seus descendentes, e os fez testemunhar contra si mesmos, perguntando: não sou eu, seu Senhor? قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
sobre isso, a unicidade divina. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Ou para que não dissessem: na verdade, nossos pais foram os que anteriormente atribuíram semelhantes ao Senhor, enquanto nós éramos simplesmente descendentes e, portanto, seguidores deles. Acaso nos destruirá pelo que fizeram os que praticaram a falsidade, assemelhando outros a Alá? وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. E desta forma, esclarecemos os sinais para que assim repensem. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. E relate a eles sobre aquele a quem fizemos com que os nossos sinais chegassem, mas se afastou deles, e por isso o Satanás o perseguiu e o seduziu. Ele se tornou um dos desviados. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Se quiséssemos, poderíamos tê-lo elevado com esses sinais, com a revelação, mas ele se apegou à vida na terra e seguiu suas paixões. O exemplo dele é como o de um cão. Se você o repele, ele ofega, e se você o deixa em paz, ele ofega da mesma forma. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Essa é a situação daqueles que negam os nossos sinais. Relata essas histórias para que assim reflitam. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Que péssimo é o exemplo das pessoas que negam os nossos sinais e são injustas consigo mesmas. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Quem o Senhor guia será guiado, e quem ele desvia, esses serão os perdedores. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. Em verdade, destinamos ao inferno muitos dos gênios e humanos. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Estes têm corações com os quais não compreendem, e olhos com os quais não veem, e ouvidos com os quais não ouvem. São como gado. Não, são ainda mais extraviados. São os que negligenciam. أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. A Alá pertencem os mais sublimes nomes. Chamem-no por eles e se afastem daqueles que os profanam. Serão recompensados pelo que faziam. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Entre os humanos que criamos, há um grupo que orienta as pessoas de acordo com a verdade e age com justiça. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Aqueles que desmentem nossos sinais, nós os conduziremos pouco a pouco por onde não percebam. وأملي لهم إن كيدي متين. Eu o tolerarei por um tempo. Minha estratégia é inabalável. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. Acaso não raciocinam? Seu companheiro, o profeta Muhammad, não é insano.
Ele é apenas um claro admoestador. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. Será que não veem o domínio dos céus e da terra e de tudo o que Deus criou e que talvez o período pré-estabelecido a eles já esteja próximo? فبأي حديث بعده يؤمنون. Em qual mensagem, depois desta, eles acreditarão? من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Aqueles a quem Alá desvia, ninguém será seu orientador. Ele os deixará perdidos em sua rebeldia. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. Eles te perguntam sobre a hora, dia do juízo final. Quando será estabelecida? Diga, Muhammad, este conhecimento só pertence ao meu Senhor. Ninguém poderá revelar seu momento exato, senão Ele. A chegada dela é iminente. A ausência deste conhecimento pesa nos céus e na terra. لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ela, a hora, chegará abruptamente. Eles lhe perguntam como se você tivesse tal conhecimento, diga. Tal conhecimento pertence somente a Alá, mas a maioria das pessoas não sabe. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Diga, não detenho para mim nenhum benefício ou malefício a não ser o que Alá quiser. E se eu soubesse do incognoscível, acumularia benesses e nenhum mal me atingiria. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Eu sou apenas um admoestador e um mensageiro de boas notícias para aqueles que creem. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. Ele é quem nos criou de um só ser, o profeta Adão, e deste criou sua companheira Eva, para que nela encontrasse tranquilidade. E quando ele a cobriu, ela concebeu uma leve carga e assim foi. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Até que quando se tornou pesada, ambos invocaram a Alá, Senhor de ambos, dizendo: se o Senhor nos der um filho são, seremos em verdade agradecidos. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Porém, quando concede um filho a eles, atribuem semelhantes a Alá no que lhes concede. Elevado seja Alá quanto ao que lhe associam. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Atribuem a Alá semelhantes que nada criam e eles mesmos são criados? ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Eles não podem socorrer a ninguém, nem socorrem a si mesmos. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Se vocês os chamarem para a orientação, eles não os seguirão. Não importa se os chamam ou se mantêm calados. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Certamente, aqueles que vocês invocam além de Alá são meus servos subjugados como vocês. Então, clamem por eles e vejam se eles podem responder, se é que são verazes. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. Eles têm pernas com as quais andam? Ou têm mãos com as quais golpeiam? Ou têm olhos com os quais enxergam? Ou têm ouvidos com os quais ouvem? قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Diga a eles, Muhammad, invoquem estes semelhantes e conspirem contra Alá sem mais demora. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Em verdade, Alá é meu protetor, o livro e protege os virtuosos. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Aqueles que vocês invocam além dele não podem socorrer vocês, nem podem socorrer a eles mesmos. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. E se vocês chamam para a orientação, eles não ouvem. Você os vê olhando para eles, mas na verdade eles não enxergam. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Seja Muhammad perdoador, ordene que pratiquem o bem e se afaste dos ignorantes. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. E se no momento de raiva lhe provoca o Satanás, busque refúgio em Alá. Ele é oniouvinte, onisciente. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Em verdade, aqueles que temem a Alá, quando são provocados pelo Satanás, lembram-se dele e logo veem com clareza e não se excedem. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. E quando você, Muhammad, não lhes traz um sinal, dizem em escárnio: por que você não inventa algo? Diga: eu sigo apenas o que me é revelado de meu Senhor. Estes são os esclarecimentos de seu Senhor e orientação e misericórdia para um povo que crê. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Quando é recitado o Alcorão, ouçam com atenção e mantenham silêncio para que assim recebam a misericórdia de Alá. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Lembre-se do seu Senhor dentro de si mesmo, com humildade e temor, sem elevar a voz, pela manhã e pela noite, e não seja dos negligentes. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Certamente, aqueles que são próximos de seu Senhor não são arrogantes ao adorá-lo e o exaltam, e somente